Nažalost, stres, anksioznost, depresija je u nikad većim postotku, vjerojatno od kad znamo povijesti čovječanstva. Ovaj loš način života, utjecaj medija, televizije i interneta dovodi do toga da osobe enormno pate od stresa, depresije i anksioznosti. Zato ova današnja emisija će biti od izuzetne koristi, jer govorit ćemo o jednoj biljci koja se smatra da je jedna od najboljih biljaka, upravo da na prirodan i siguran način smanjujete razinu stresa, depresije i anksioznosti. Ako pratite emisiju do kraja, dati ću vam jedan specijalan čaj koji možete konzumirati svaki dan, pa onda uz ovaj prirodan čaj i uz zdrav način života dajte si enormnu šansu smanjivanja stresa, depresije i anksioznosti na potpuno prirodan i siguran način. A biljka koju ću vam danas pričati se naziva ashwagandha. Ashwagandha je jedna od najčešće korištenih i najopsežnije istraženih adaptogenih biljaka. Koristi se preko 2500 godina, a ovo je jedna od najčudesnijih biljaka za koju mnogo studije pokazuju da ima mogućnost pomoći bolesnoj štitnjači, funkciji mozga, djeluje protiv depresije, anksioznosti i mnogo toga. Za ashwagandha je veliki broj vas čuo, samo što ne znate njezine zdravstvene blagodati. Ključ je da recimo znate ono u kratkim crtama. Ashwagandha je podrijetlom iz Indije, dio je ajurvedske medicine i smatra se nečim što se nazivaju adaptogene biljke. Adaptogene biljke znači da one nama specijalno pomažu našemu tijelu u smanjivanju stresa, anksioznosti, depresije i prirodnom smirivanju. I ovo su itekako znali i osobe prije nekoliko tisuća godina unatrag. Međutim, što su još znali? Redovito koristeći ashwagandhu, ona doslovno ili zapravo ajmo reći preneseno znači snaga pastuha ili snaga konja. I kada uzmete ashwagandhu i malo ju pomirišete, ona će stvarno izgledati kao, dakle, imati miris samoga konja. I vjerovalo se u ono davno doba. Dakle, tisućama godina unatrag, ljudi su išli u razne ratove, vojska, čak i Aleksandar Veliki u svojim pohodima, osobe su i njihovi vojnici koristili redovito ashwagandhu, jer su se poslije ashwagandhe, kada su je konzumirali, osjećali snažnije, jače, imali su puno više energije, puno su više bili izdržljiviji. I upravo doslovno znači ashwagandha nam daje snagu konja, to se odavno još znalo, jer vi konzumirajući ashwagandhu, osim prirodnog smanjivanja stresa, depresije, anksioznosti, imate više snage, apsolutno više energije. Mi kada govorimo o ashwagandhi, ona pripada obitelji rajčica, podrijetlom je iz Indije, Sjeverne Afrike i Bliskoga istoka. Korijeni i lišće biljke ashwagandhe najčešće se koriste zbog svojih ljekovitih svojstava. Ono što možemo reći, dok lišće i plod imaju značajna terapeutska svojstva. Korijen biljke se najčešće koristi u zapadnim zemljama. Ono što možemo danas reći, ashwagandha je važna biljka u ajurvedskoj medicini jer služi u mnoge zdravstvene svrhe i koristi mnogim tjelesnim sustavima, uključujući imunološki, neurološki, endokrini i reproduktivni sustav. I vi kada unosite ashwagandhu u vaše tijelo, unosite izuzetno velike količine prirodnih antioksidanasa. A to vidite kako želite, ako želite biti zdravi. Ashwagandha pojačava vaš imunitet, ashwagandha je jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za koji ćete vidjeti kako koristiti ukoliko želite rješavati probleme sa čak dijabetesom. Ima snažna antikancerogena svojstva. Ono što možemo reći, čak studije pokazuju da vama ashwagandha i kada je redovito koristite enormno djeluje na zdravlje vašega mozga. Jedna od onih najvećih opasnosti osoba iznad 60-70 godine i danas više nego ikada je razvijanje Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti ili generalno same demencije. I kada uzimate samo ashwagandhu, imate bolje pamćenje, bolju koncentraciju i smanjujete rizik od ovih teških kroničnih bolesti. Ashwagandha je izvanredna iz ove situacije. Ono što možemo reći, u ajurvedskoj medicini ashwagandha se koristi kao prirodni afrodizijak koji može pomoći u poboljšanju spolne disfunkcije. Također se koristi za povišenje razine testosterona i poboljšavanje plodnosti samih muškaraca. I o tome itekako morate voditi računa. Ashwagandha ima još veliki broj zdravstvenih blagodati. Ovo su samo onako od nekih. Recimo, ashwagandha vam je izvanredna za hipotireozu, ukoliko imate bolest u štitnjači i puno toga.
Međutim, za današnju emisiju im najbitnije bilo za reći. Svi koji želite dati šansu prirodnom liječenju od stresa, depresije i anksioznosti, trebalo bi isprobati ashwagandu. A kako se zapravo ashwaganda koristi? Možemo reći da je najpopularniji oblik biljke ekstrakt korijena, ali dostupni su i ekstrakti lišća. Ekstrakte možete pronaći u obliku kapsula i praha. Korijen, pa čak i lišće, često se koristi za pripremu čaja od ashwagande. Ono što morate voditi računa, postoji jedan kemijski sastav i u ashwagandi koji se naziva vithanolid. I kada kupujete preparate, sadržaj vithanolida trebao bi biti od 1 do 10%. I vi kada kupujete zdravu organsku ashwagandu, ako uzimate recimo kapsule, najčešće minimalna preporučena dnevna doza će biti od 300 do 500 mg. Međutim, ja ću vam preporučiti da napravite čaj od ashwagande ukoliko želite rješavati probleme sa anksioznošću, stresom i depresijom, a čaj ide na ovaj način. Ono što trebate u 250 ml vode dodati jednu malu žlicu ashwaganda praha, pola male žličice celetskog cimeta. I sada kuhajte na laganoj vatri 5 do 7 minuta i čaj procijedite. I po želji u njega dodajte malo bademovog mlijeka i jednu malu žličicu meda. Dakle, radite čaj od ashwagande i ceylonskog cimeta. Jedno drugo su enormni bitni sastojci za pojačavanje vašeg zdravlja. Kada se čaj napravi, vi ga lijepo procijedite i onda dodate malo, recimo, organskog bademovog mlijeka koji je izvanredan način smanjivanja stresa, depresije i anksioznosti. Dodate malo meda, još ako imate manuka, med izvanredno. Promišljate ovaj napitak, pijete ga jedan puta dnevno, specijalno recimo u kasnim popodnevnim satima i dajte si šansu prirodnim lijekovima uklanjati ovakve vrste poteškoća na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u rješavanju stresa, anksioznosti i depresije, pišite dolje ispod video zapisa, veliki broj osoba će pročitati i pogledati ovaj video, pa možda ćete vi pomoći nekoj drugoj osobi. I naravno, veliku ulogu u širenju ovakvih zdravstvenih informacija imate vi, moji dragi gledatelji. Ukoliko ovaj video zapis podijelite sa vašim prijateljima, poznanicima putem društvenih mreža, pomoćete puno većem broju osoba i onda će se ovaj video zapisi širiti i ključ je, rekao sam, zdrav način života, prirodno liječenje. Veliki broj osoba pati od ovih psiholoških poteškoća, nikada u životu nisu čuli za ashwagandu, a na nama je zadatak da mi ovakvu vrstu informacija proširimo pa da pomognemo što je većem broju osoba. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu i tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu
e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svaki od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je ja mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. I naravno, moji dragi gledatelji, ovo nije jedini prirodni lijek o kojima sam ja pričao. Ukoliko želite prirodno i sigurno ukloniti ovakve vrste psiholoških problema, koji još prirodni lijek će vam pomoći, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep ljubavan pozdrav.